अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीर अब्दुल माजिद किडनी हेल्थ चैरिटी के चैनल से आपके साथ। व्यूअर्स, आपको पता है कि हम आपके लिए हेल्थ के हवाले से नई नई खबरें लाते हैं इस चैनल के हवाले से, और हमें कुछ पता लगा कि पैथोलॉजी लैब ब्लड बैंक में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी किस्म की एडवांसमेंट हुई है। तो हम चाह रहे थे कि वो एडवांसमेंट आपसे शेयर करें, और हमारा साथ देंगे इंचार्ज ब्लड बैंक रासिफ साहब, और ये हमें बताएंगे कि क्या एडवांसमेंट हुई है इस पैथोलॉजी लैब में ब्लड बैंक के हवाले से। रासिफ साहब हमें बताएंगे कि इस ब्लड बैंक में क्या बड़ी एडवांसमेंट हुई है मशीनरी के हवाले से। हमें कुछ सुनने में आया और हम आज आपकी खबर लेने आ गए हैं कि क्या एडवांसमेंट की है। सुना है कि कोई अच्छी एडवांसमेंट हुई है इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया माजिद साहब, आप लोग यहाँ पे आए, आपने विज़िट किया, और हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि हमने ब्लड बैंक के अंदर क्या चीज़ एडवांस में लेके आए हैं। ब्लड बैंक के हवाले से आपको बताते चलें कि हमारे पास जो थैलासीमिया के पेशेंट्स हैं वो 485 के करीब हैं, ठीक है। वो जो रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं, ब्लड बैंक हर मंथ उनको यहाँ से ब्लड प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा डायलिसिस के जो पेशेंट्स हैं उनको भी यहाँ से ही ब्लड प्रोवाइड किया जाता है। और ब्लड बैंक में हम लोग ब्लड जो लेते हैं, लेने के बाद उसकी स्क्रीनिंग जो होती है वो थ्रू रैपिड मेथड हम नहीं कर रहे होते हैं। हम एलाइज़ा के थ्रू मेथड जो स्क्रीनिंग करवाते हैं, जो जदीद तरीन टेक्निक है। उसके बाद हम जो पेशेंट्स हैं उनको ब्लड कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमने हाल ही में एक नई मशीनरी लगाई यहाँ पे, जिसे जेल कार्ड मेथड कहा जाता है। ये क्रॉस मैच के लिए सबसे जो लेटेस्ट टेक्निक है। पाकिस्तान के ये चंद ही हॉस्पिटल्स के अंदर तकरीबन 14 हॉस्पिटल्स हैं जो इस टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में हम लोग पहली दफ़ा जो जेल कार्ड तरीक़ाकार है क्रॉस मैच का, इसे हम लेके आए हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है वो होता है थैलासीमिया के पेशेंट्स को, इसके अलावा जो डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं उनको, और स्पेशली वो पेशेंट्स जिनको मुसलसल और बार बार ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, तो उनके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडीज़ और सब ग्रुप डेवलप हो जाते हैं। हमने उनको यहाँ पे स्क्रीन करना है ताकि जो मुसलसल ट्रांसफ्यूजन होनी है उसके बाद जो पेशेंट के अंदर बाद में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो ना आ सकें। तो हम आपको दिखाते चलेंगे कि हम इसको कैसे प्रोसीजर में लेके आते हैं और उसको कैसे काम में लाते हैं। जी नाज़रीन, अभी हम राशिद साहब के साथ चलते हैं और ये हमें बताएंगे कि वो कौन कौन सी मशीनें इधर लेके आए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये बताई उन्होंने कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल में कायम है थैलेसीमिया सेंटर, उसमें तकरीबन 485 पेशेंट्स को ये ब्लड प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है कि थैलेसीमिया का पेशेंट महीने में 1, 2 या 3 बार उसको ज़रूर जो है ना वो ब्लड लगता है, और वो ब्लड उनको ये प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये इमरजेंसी में जितने भी यहाँ पर शोबा जाता है उनको भी ये ब्लड प्रोवाइड करते हैं। ये की बहुत बड़ी बात है, और इनकी ब्लड की सप्लाई बहुत अच्छी है। और उस ब्लड की स्क्रीनिंग और उसको साफ़ और उसका शफाफ के लिए एक नई मशीन ये लेके आए हैं, ताकि किसी पेशेंट्स को कोई भी जो बीमारी है वो ट्रांसफ़र ना हो सके। वो हम आए हैं उनके साथ, चलते हैं कि वो ये क्या एडवांसमेंट लेके आए हैं। जी व्यूवर्स, ये हमें इस वक्त नज़र आ रही हैं 2 मशीन्स, और उनको ये राशिद साहब बता रहे हैं कि जेल कार्ड, पूरा नाम क्या है डॉक्टर का? ये जेल कार्ड टेक्निक्स हैं, उसके लिए इसकी 2 मशीनरी मौजूद हैं। साइज़ में तो ये दिखने में बहुत छोटी हैं, लेकिन ये अपने काम में जितनी छोटी हैं उतनी ही बड़ी हैं। और ये वो टेक्निक्स हैं क्रॉस मैच के लिए जो हम मैनुअली क्रॉस मैच करने के लिए 1 घंटा हमें दरकार होता था। तो इसमें हम इसको शॉर्ट टाइम में लेके आए हैं। इसका जो क्रॉस मैच का जो टाइम है वो भी हाफ़ है, यानी कि रूटीन में हम लोग क्रॉस मैच जो 1 घंटे में परफॉर्म करते थे वो इसमें आधे घंटे में है। और उसके अलावा इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, स्पेशली जैसे मैंने कहा कि जो मुसलसल इंतकाल खून के पेशेंट्स हैं जिनको मुसलसल ब्लड की ज़रूरत होती है, तो उनके अंदर मुख्तलिफ एंटीबॉडीज़ या फिर उनके अंदर सब ग्रुप्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये जेल कार्ड टेक्निक्स उनको पहले से ही मार कर लेती है, और आने वाले वक्त में पेशेंट को जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनसे बचा लेती है। अच्छा, मुझे ये भी पता लगा है कि ये जो टेक्निक है जो इस वक्त आप लेके आए हैं, ये पाकिस्तान में बहुत कम हॉस्पिटल्स में मौजूद है। और तकरीबन पाकिस्तान में कितने हॉस्पिटल्स में ये टेक्निक मौजूद होगी, आप बताएंगे हमें? जी माजिद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में ये पहली मरतबा हम लोगों ने यहाँ पे DHQ हॉस्पिटल मीरपुर में से लेके आए हैं। जबकि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के तकरीबन 14 हॉस्पिटल इस वक्त इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें जो बड़े लेवल के हॉस्पिटल्स हैं जैसे आगा खान, शौकत खानम और शफा इंटरनेशनल, ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस टेक्निक्स को। जबकि आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में ये पहली मरतबा हो रहा है कि हम ये लेटेस्ट टेक्निक यहाँ पर लेके आए हैं।
یہ دیکھیں بہت اچھی بات ہے کہ آزاد کشمیر کا یہ واحد ہاسپٹل ہے یہاں پر جہاں ٹیکنیک موجود ہے، اور پورے پاکستان میں یہ صرف 14 ہاسپٹل میں یہ ٹیکنیک موجود ہے، اور یہ واقعی ایک بہت بڑی ایڈوانسمنٹ ہے جو ہم آپ کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ چلیں راج صاحب اب تھیلوسیمیا سینٹر چلتے ہیں تاکہ ہم وہاں کچھ آپ کا جو آپ بلڈ پرووائڈ کرتے ہیں اور وہ بچوں کے حالات بھی پوچھ لیں۔ اس وقت ہم آ گئے ہیں پیتھولوجی لیب سے تھیلیسیمیا سینٹر میں، جہاں پر بلڈ بینک کا پرووائڈ کیا ہوا خون ان بچوں کو لگا ہوا ہے، اور وہ اس وقت پیشنٹ جن کو ضرورت تھی وہ اس وقت اپنا بلڈ لے کے بلڈ بینک سے اس وقت ان کو خون لگا ہوا ہے۔ راشد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ راشد صاحب سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں گے یہ اتنا اچھا کام اور اتنی بڑی ایڈوانسمنٹ یہ ویسے کس کا زیادہ اس میں جو ہے نا محنت ہے شامل ہے، اور کون جو ہے نا اس کو کروا رہے ہیں؟ جی بالکل ماجد صاحب، ہمیں سب سے پہلے نام لوں گا ہمارے جو ایم ایس صاحب ہیں ڈاکٹر عامر عزیز صاحب، ان کا اس میں بہت زیادہ رول ہے، کیونکہ ان کی تعاون سے ہی کوئی بھی کام ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر زاہدہ قاسم ہیں، پچھلے تقریباً 7-8 سال سے انہوں نے مسلسل روران تک محنت کی ہے، اور اس محنت کا ہی نتیجہ ہے کہ آج یہ جو ہمارا بلڈ بینک ہے وہ اس قدر فعال ہے، اور آپ اندازہ لگا لیں کہ 485 بچے ہیں تھیلیسیمیا کے جو ہمارے پاس رجسٹرڈ بچے ہیں۔ اس کے علاوہ 150 جو پیشنٹس ہیں وہ ڈائلسس کے پیشنٹ ہیں، اور ان سبھی کو جو بلڈ ہے وہ ڈی ایچ کو بلڈ بینک ہی پرووائڈ کر رہا ہے، اور اس میں سب کی جو محنت ہے آپ جسے کہتے ہیں وہ سارے کا سارا رول جو ہے وہ ڈاکٹر زاہدہ قاسم کا ہے، اور ایم ایس صاحب کے تعاون سے ہی یہ سارا کچھ ممکن ہوا ہے یہاں پہ۔ بالکل، دیکھیں جو بھی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے کوئی نہ کوئی پیچھے ہاتھ کار فرما ہوتا ہے، اور ہمیں لیب کی تمام کے تمام ایڈوانسمنٹ میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میڈم زاہدہ قاسم کی کتنی محنت ہے اور ایم ایس صاحب کتنی توجہ دے رہے ہیں اس ہاسپٹل پہ۔ اچھا، آپ اس وقت ہم انفارمیشن تو دیتے ہیں پبلک کو کہ کیا ایڈوانسمنٹ ہے کیا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو پبلک کی گائیڈنس بھی ضروری ہے بہت زیادہ۔ اگر پبلک کے حوالے سے آپ کو کوئی پرابلمز ہیں تو وہ ہمیں بتائیں تاکہ اسی میسیج میں کوئی میسیج بھی پہنچ جائے پبلک کو، جو آپ گائیڈ اگر پرابلم ہے آپ گائیڈ کرنا چاہیں تو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ مول صاحب، بہت ہی اچھا آپ کا یہ سوال ہے، اور اسپیشلی پبلک کے لیے کہ ہمارے پاس جو سب سے زیادہ ڈونیشنز ہیں وہ ہمیں ریپلیس کی مد میں آتی ہے۔ حالانکہ ہمارا جو ویژن ہے، ہمارا جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ جو بلڈ ہے، جو بلڈ کے ڈونرز ہیں وہ ریپلیس کی بجائے وہ ایز اے والنٹیئر بلڈ آ کے ڈونیٹ کریں، کیونکہ جو سب سے سیف بلڈ ہے وہ ایک والنٹیئر بلڈ ڈونر کا ہی بلڈ ہے۔ تو ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ جب بھی وارڈز میں سے یا کسی بھی پیشنٹ کو بلڈ ارینج کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے پہلے ان کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر میرے پیشنٹ کو ٹرانسفیوژن نہیں ہوگی تو میرا بلڈ کہاں جائے گا۔ تو میں ایسے تمام لوگوں سے تھرو میڈیا یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آئیں، بلڈ بینک کے اندر آئیں، بلڈ بینک سے اس کے بارے ڈیٹیل لیں۔ تھیلیسیمیا جو آپ کا تھیلیسیمیا سینٹر ہے، جو آپ کا ڈائلسس سینٹر ہے، آپ جا کے وہاں پہ وزٹ کریں۔ ہمارے پاس جتنے بھی جو 485 جو بچے تھیلیسیمیا کے ہیں، ہم ان کو وہ بلڈ پرووائڈ کرتے ہیں۔ ایک پیشنٹ جو وارڈ کے اندر آ کے اپنے پیشنٹ کے لیے بلڈ انگیج کرواتا ہے، اگر اس کے پیشنٹ کو ٹرانسفیوژن نہیں ہوتی ہے تو وہ ہم ایک ٹائم کے بعد وہ تھیلیسیمیا کے جو بچے ہیں یا جو ڈائلسس کے پیشنٹس ہیں، ہم ان کو یہ بیگ ٹرانسفر کرتے ہیں، اور اسی بلڈ کے ذریعے سے ہی ان کا جو سلسلہ ہے وہ لگاتار اور مسلسل چلتا رہتا ہے۔ بہت شکریہ راج صاحب، آپ نے ہمارا ساتھ دیا یہاں تک، اور ہم انفارمیشن پہنچاتے رہیں گے کڈنی ہیلتھ چیریٹی کے چینل سے۔ جہاں بھی ہیلتھ کے حوالے سے کوئی ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے یا پبلک گائیڈنس کی ضرورت ہے، یہ چینل بالکل ساتھ ہے، اور کڈنی ہیلتھ چیریٹی، انجمن فلاح و بہبود انسانیت شکریہ کے ساتھ۔